अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे तमामी सामीन व नाज़रीन, मशहदी नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप तमामी हज़रात के हाल पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए। आमीन। इस वक्त मैं तत्तापानी की सरज़मीन पर मदरसा जामिया गौसुल वरा के अंदर हम बैठे हैं। ये जगह तत्तापानी जो एक मशहूर व मारूफ जगह है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसका तारुफ़ कराना बस यूँ समझ लें जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मिसल है। बड़ी मशहूर व मारूफ जगह है। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और ख़ास करके सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। इसके ताल्लुक़ से एक साल कबल क़िबला हाफ़िज़ साहब हमारे साथ थे, एक वीडियो हमने बनाई थी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि इस पानी की हकीकत क्या है, ये पानी गर्म क्यों है और यहाँ लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, लोगों को यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस होता है और जो लोग बीमार आते हैं तो यहाँ से कैसे शिफायाब होते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने पहले वीडियो में ज़िक्र की हुई हैं। आप ज़रूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो इस वक्त मैं जामिया गौसुल वरा, ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही तहसील कालाकोट में ये जगह तत्तापानी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पानी के करीब में एक जामे मस्जिद भी है और ये मदरसा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अरसा 20 से 22 साल हो गए हैं इस मदरसे को चलते हुए। इस मदरसे के प्रिंसिपल मेरे साथ बैठे हैं क़िबला हाफ़िज़ कारी मोहम्मद लाल हुसैन रज़वी, और मेरे दूसरी तरफ मेरे करीबी रफ़ीक साथी क़िबला हाफ़िज़ कारी ज़फ़र साहिब क़िबला, ये भी यहीं करीब में एक जगह दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तमामी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मदरसा है, यहाँ एक बहुत छोटा सा इलाक़ा भी और छोटा सा मोहल्ला है यहाँ पर, जहाँ मुसलमान आबादी बहुत कम है। यहाँ पर बड़ी क़ुरबानी है हमारे उस्ताद मोहतरम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़त अली ख़ान नाइमी साहिब क़िबला की। वो हमारे उस्ताद हैं। 3-4 साल का अरसा मैंने इस फ़कीर ने भी उनके पास गुजारा है, उनकी खिदमत में। बड़े लायक फ़ाइक मुदर्रिस हैं। इस वक्त वो मेंढर की सरज़मीन, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तदरीसी जो सिलसिला है वहाँ पर जारी सारी है उनका। वहाँ एक बड़ा बेहतरीन इदारा है, हज़रत बाबा सैयद छोटे शाह बादशाह अली रहमा के मज़ार के क़रीब में एक इदारा चल रहा है, उसमें हज़रत नाज़िम आला हैं। तो हज़रत की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं यहाँ पर। तो मेरे साथ मदरसे के प्रिंसिपल यहाँ बैठे हैं। मैं इनकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि हमारे जितने सामीन व नाज़रीन हैं, इनसे आप बताएं कि ये मदरसा कब से चल रहा है, आज से कबल कितने तलबा यहाँ से फ़ारिग हुए हैं, और आज जो ये दौर है, इस दौर में इस मदरसे में कौन कौन सी तालीम दी जा रही है, और मदरसों में जो निज़ाम होते हैं क्या वही निज़ाम इस मदरसे में भी है, बच्चों को कैसी तालीम दी जाती है, असातिज़ा का क्या रोल है यहाँ पर, ये तमाम चीज़ें आप अपने नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन व सामईन के लिए ख़ुसूसी मेरा अरीज़ा रहेगा कि हमारे इस मदरसे की जो संग बुनियाद है वो 2000 से है। 20 से 22 साल हो गए हैं इस मदरसे को जो खिदमत दीन के अंदर मसरूफ़ है इंशाअल्लाह। और इस मदरसे को जो है काफ़ी अरसा भी हो गया है चलते हुए, और साथ ही साथ यहाँ से जो है 2 दर्जन से ज़ायद यहाँ से हुफ़ाज़ किराम फ़ारिग होकर अपने अपने इलाके के अंदर जो है खिदमत दीन सर अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह। और साथ ही साथ इस मदरसे के अंदर जो पढ़ाई का सिलसिला है वो हिफ्ज़ का भी है, और साथ ही साथ क़िरात व नाज़री का भी है। स्कूल भी है यहाँ पर? और स्कूल भी है। अच्छा जी, वो भी 5वीं तक यहाँ है, 5th तक यहाँ चलता है। वो भी जो है गवर्नमेंट ही की तरफ से है। स्कूल का टाइम टेबल क्या है और मदरसे का टाइम टेबल क्या है? स्कूल का जो अब टाइम टेबल है वो है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, और मदरसे का जो टाइम टेबल है वो बाकी मदरसों ही के माता जो सिलसिला है टाइम टेबल का वही है। जैसे फ़जर से कबल हिफ्ज़ वालों का सबक भी सुन लिया जाता है, उसके बाद जो है फिर क्लास लगती है, नाश्ते के टाइम छुट्टी होती है, फिर ज़ोहर के वक्त जो है छुट्टी होती है खाने पीने की, फिर उसके बाद फिर क्लास लगती है, फिर नमाज़ मगरिब के बाद जो है रात 10:30 बजे तक इंशाअल्लाह बच्चे पढ़ते हैं। और इंशाअल्लाह
کافی اچھی تعداد کے اندر یہاں بچے ہمارے پاس بھی جو ہے دن رات یہاں رہتے ہیں. قیام قیام کا یہیں ان کا سلسلہ ہے. 25 سے زائد بچے یہاں اس وقت جو ہے زیر تعلیم ہیں. یہ جو مدرسہ ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ میں نے یہاں پر دیکھا کہ محلہ بھی بہت چھوٹا سا ہے اور آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو کوئی باہر سے کوئی فنڈنگ ہے اس ادارے کو، یا یہ جو یہاں کے رہنے والے قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کے تعاون سے چلتا ہے؟ جی حضرت، ابھی جو آپ نے ذکر کیا پانی کے سلسلے میں، اس کا جو ہے یہاں کافی انشاءاللہ ہمیں جو ہے فائدہ بھی ہوتا ہے مدرسے کو. لوگ تو آنے والے لیتے ہی ہیں، خاص کر کے جو ادھر گرد و نواح کے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا یہاں تعاون ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پانی پر آتے ہیں نہانے کے لیے، کشمیر سے اور بھی جموں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا زیادہ تر یہاں تعاون ہے. اور باہر سے کوئی فنڈنگ نہ ہے اس میں، بس یہی تعاون ہے عوام کو، اسی کے جو ہے سلسلے پہ دار و مدار ہے. اور یہاں جو عشر کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی لوگ کافی جو ہے تعداد میں ہماری یہاں مدرسے کی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ، میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے میں ایک پیغام، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں سردی اب آنے والی ہے تو یہاں بہت سے لوگ کشمیر سے خاص کر کے بہت سے لوگ آتے ہیں، جموں سے، پنجاب سے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں. تو جو لوگ بھی یہاں پر آئیں تو میں ان سے گزارش کرتا رہوں کہ آپ جب بھی پانی پر آئیں گے تو ضرور یہاں پر قریب میں ہی مدرسہ ہے غوث الورا، آپ کسی کو بھی یہاں پر پوچھ لیں، اس مدرسے میں ضرور آئیے گا. اور یہاں پر ایک مسجد بھی جامع مسجد ہے، اور اس کا بھی اب تعمیری کام جو ہے وہ شروع ہے، اور اسے نیا تعمیر کیا جا رہا ہے. اس کے بھی جو ہیں بڑے اخراجات ہیں، وہ آپ ہی لوگوں کے مدد سے پورے ہوں گے. تو آپ ضرور آئیں، اور اس مسجد کو بھی انشاءاللہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اس مدرسے کو بھی ضرور آ کر قبلہ حافظ صاحب سے ملاقات کریں. اور یہاں پر کوئی اور جو پٹھنگی لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ مدرسے کی رسیدیں موجود ہیں، آپ ضرور آفس میں آئیے گا، رسید کٹوائیے گا، اپنے پاس ایک جو ہے وہ پروف بھی رکھیے گا کہ ہم وہاں پر گئے تھے. اب 10 سال کے بعد بھی آ کر اس کا حساب لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر حساب دیا جائے گا. تو خاص کر کے میرے ساتھ قبلہ حافظ ظفر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل چل رہا ہے جس کا نام غوث الورا نیٹ ورک ہے. غوث الورا نیٹ ورک ابھی ابتدا ہوئی ہے، کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں. تو میرے جتنے یوٹیوب چینل کے سامعین ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ ضرور نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، آپ ضرور جائیے گا، غوث الورا نیٹ ورک کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. جیسا کہ آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے اپنے اچھے اچھے مشورے دیے، آج آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے میرے چینل پر لگ بھگ 20,000 سے زیادہ سبسکرائبر بھی ہیں، اور لاکھوں میں ویورز آپ لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں. ہمارا کمال نہیں ہے، آپ کی محبتیں ہیں. میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار عالم حضور غوث اعظم کے صدقے آپ کا آنے والا مستقبل بہتر فرمائے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کی دنیا آخرت بہتر فرمائے. یہ حفاظ کرام میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اس مدرسے کو کامیاب فرمائے، اس مسجد کو آباد فرمائے، اس مسجد کے صدقے اس پورے علاقے پہ اپنا خاص کرم فرمائے. اور میں آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم حضور غوث اعظم کا صدقہ ہمارے جموں کشمیر کے حالات بہتر فرمائے. دیجیے گا اپنے میزبان سید وارد حسین شاہ مشہدی کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.